Buksan mo na yung cup mo. Okay. Okay. Hawakan mo yan. Okay. 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 Bye. Kunin mo na. Pwede na yan. Bye. Hindi balisunan. May dalawa pa. Okay. Dalawa pang 100. Okay. Ate Edith, yung 100, sayang yun. Bye. Okay. Walang iya kayo. Magpapahinga tayo. Ate Joseph. Oh. Blonde Minda. Oh. May brain. Kunin mo na. Bye. Paldo Nice. Rap na. Mayroon ulit 3 matatanggal. Okay. Okay. Safe. Oh. Laban na. Hello. Ate Ro. Bye. Bye. Oh, last. Hindi pa isa. Sayang yung blessing. Diminda. Bye. Ready? Mayroon ulit 3 matatanggal. Bye. Hello. Set. Wala. Ate Tere. Magic. Bye. Arenyo pa ka. Bye. Ano kayo? 6, 7. Okay. May 2 masusunggal. Okay, harap. Okay. Kunin mo na. Yo, laban mo. Hanggang dulo. Bagaimana? Oh. Bye. Oh, hala? Lula, ilaban mo. Blessing yan. Oh, bye. First evicted. Okay, harap. Saglit. Last 5 players, 2 ulit matatanggal. Pili na. Oh. Amen. Bye. Alamon nyo. Ayo! Kantawan na, kantawan. Yaban mo hanggang dulo. Swerte mo na yaw. Sa'yo na. Ate yan. Surveyor. Aray mo, pakak. Humble ni nanay, humble. Last 3, mayroon tayong 100, 500, Sayang ka. 2K. Rajil ako ma. Na-expire ka. Excitement na. Harap! Pagbarala lang. Ay, harap Lola, harap. Ituro mo lang muna, ipatong mo yung daliri mo. Patong mo. Oh, batukan mo. Pag ganun ka, yan. Until be, sayo. Jay, gini nga dapat na yung manang ilte. Yan na. Surveyor. Sure buyer. Sure. Sabay-sabay nyo lang bubuksanin. 1, 2, 3. May surprise ako sa baba.